गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक नए सुबह के साथ उत्तरकाशी से मैं आपकी फ्रेंड्स অদ্রিজা। বন্ধুরা, আমি তোমাদের বন্ধু অদ্রিজা আরেকটি নতুন সকালের সঙ্গে উত্তরকাশী থেকে বলছি। এখন আমাদের যাত্রা শুরু হবে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে। তো অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে আমাদের দেবভূমি থেকে আমরা এগিয়ে চলেছি। এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে গঙ্গোত্রী। গঙ্গা মায়ের দর্শন করতে আমরা যাচ্ছি। তো সবাই চলো বন্ধুরা, আমরা একসঙ্গে আমরা আমাদের গঙ্গা মাকে দর্শন করি একসাথে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা ক্রস করছি भागीरथी रिवर ओपरे तहरी डैम। भागीरथी रिवर के ऊपर जो तहरी डैम है ना, और तहरी लेक जो है इंडिया की जो सबसे टॉलेस्ट डैम है, एज वेल एज जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट डैम है तहरी डैम, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट डैम। तो अभी हम लोग वो तहरी डैम क्रॉस कर रहे हैं। বন্ধুরা, আমরা এখন পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে উচ্চতম ড্যাম এখানে হচ্ছে তেহরি ড্যাম আমরা ক্রস করলাম। বন্ধুরা, একসঙ্গে সবাই ভাগীরথী নদীকে সঙ্গে করে এখন আমরা সবাই চলেছি गंगोत्री धामे। तो फ्रेंड्स लोग सभी कोई चलो एक साथ हम लोग अभी गंगा मैया को दर्शन करते हैं। तो बंधुरा चलो गंगा मैया काছে। अभी हम लोग हैं उत्तराखंड की श्रीनगर में। বন্ধুরা, আমরা এখন রয়েছে উত্তরাখণ্ডের শ্রীনগরে। তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা যাব গঙ্গোত্রী ধামে। এখান থেকে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে গঙ্গোত্রী ধাম। তো চলো সবাই, জয় মা গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে। তো আমরা এখন চলে এসেছি বন্ধুরা আমাদের গঙ্গা মাইয়ার মন্দিরে। তো फ्रेंड्स, यही है गंगा मैया के मंदिर। तो आप लोग देख रहे हो जय माँ गंगे। বন্ধুরা, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, সবাই আনন্দে খুব সুন্দর নাচ গান করছে। এখানে गंगा मार पवित्र धाम। এখানে गंगा मैया यही से धरती पर उतरे हैं, तो इसीलिए इस स्थान को गंगोत्री बोलते हैं। যেহেতু এখান থেকে গঙ্গা মা সমতলে যাত্রা শুরু করেছেন, গঙ্গোত্রীতে এসেছেন। মুখের পরে এখান থেকে আমরা গঙ্গা মাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। তো এখানে এই জন্য বলা হয় গঙ্গোত্রী ধাম। তো একসঙ্গে সবাই বলো জয় মা গঙ্গে, হর হর গঙ্গে, হর হর গঙ্গে, হর হর গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अपूर्व सुंदर, अपूर्व अपूर्व सुंदर। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ नहा सकते हो। আপনারা চাইলে এখানে পুজো করতে পারেন এবং স্নানও করতে পারেন। বন্ধুরা, फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ गंगा मैया के आशीर्वाद लेने के लिए। गंगा मैया की जल स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ मैं। तो बंधुरा, আমি गंगा माয়ের जल स्पर्श করে তার একটু आशीर्वाद নিতে চাই। तो दोस्तों, सभी को एक साथ आओ, हम लोग आशीर्वाद देते हैं गंगा मैया के। বন্ধুরা, চলে আসো সবাই, আমরা একসঙ্গে গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদ নিই। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। এই গঙ্গা মায়ার অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে আমরা এখন এগিয়ে চলেছি। বন্ধুরা, আমরা একসঙ্গে খুব ভালোভাবে গঙ্গা মায়াকে দর্শন করে গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এখন আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলব। হরে হরে শম্ভু, জয় মা গঙ্গে, জয় শ্রী কেদার, জয় মা গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে, জয় মা গঙ্গে। हर हर गंगे। सभी कोई एक साथ बोलो जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। তো বন্ধুরা, আমরা এখন ভাগীরথী নদীকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলেছি।
আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের नेक्स्ट डेस्टिनेशन হচ্ছে धारी देवी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग भागीरथी मैया को संग करके हम लोग अभी जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है धारी माँ की मंदिर। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो धारी माँ की मंदिर। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দূরে ধারী দেবীর মন্দির আছে। অলকাनंदा নদীর উপরে অবস্থিত ধারী দেবীর মন্দির। तो फ्रेंड लोग आप देख रहे हो अलकानंदा नदी के बेट साइड में ये अवस्थित है धारी माँ की मंदिर। आप लोग सभी देख रहे हो। तो हाईवे থেকে প্রায় 600 মিটার নিচে হচ্ছে নামতে হবে ধারী দেবীর মন্দিরে যাবার জন্য এবং এখান থেকে পুরো নদীর একদম মাঝখানে ধারী দেবীর মন্দির অবস্থিত এবং এই ধারী দেবীর মন্দির হচ্ছে পুরো রিভার বেডের ওপর অলকাनंदा रिवर बेडे धारी देवीर मंदिर रयेछे एवं धारी माँ की मंदिर जो है ना वो नदी के अंदर है पुरो नदीर भेतरे अवस्थित एवं धारी देवीर मंदिरे जाबार दुपाशे खूब सुंदर रास्ता रयेछे। এই যে আমরা এখন চলেছি অলকাनंदा रिवरेर ओपर থেকে। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं अलकानंदा रिवर के ऊपर से जो नदी के पार है ना वहाँ से प्राय 100 मीटर दूरी पे है माँ की मंदिर। तो बंधुरा प्राय अलकानंदा नदी पार থেকে 100 মিটার দূরে একদম মন্দিরের বুকের ওপরে কিন্তু অবস্থিত ধারী দেবী মন্দির এবং যেটা হচ্ছে হাইওয়ে থেকে প্রায় 600 মিটার নিচে অলকানন্দা নদীর বুকের ওপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ধারী দেবী মন্দির নির্মিত আছে এবং এই ধারী দেবী মন্দির হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের রক্ষাকর্তা। যখনই এখানে মান্যতা আছে যখন চারধাম যাত্রায় তোমরা আসবে আগে কিন্তু অবশ্যই ধারী মার কাছ থেকে পারমিশন নেবে কারণ এখানে তোমরা সবাই জানো যে 2013 সালে এখানে হরপা বান হয়েছিল কেদারনাথে। তো সেই দিন এখানে কিছু কনস্ট্রাকশনের কারণে ধারী মায়ের মন্দিরকে সামান্য স্থানান্তরিত মানে স্থান থেকে একটু সরানো হয়েছিল। তো যার জন্য সেই দিনই বিকেলে সন্ধ্যের পরে কিন্তু সেই ভয়াবহ 2013 সালের হরপাবান হয়েছিল। তো তারপর থেকে কিন্তু ধারী মাকে এখানে সবাই এবং যারা চারধাম দর্শনে আসেন আগে ধারী মায়ের কাছ থেকে পারমিশন নেন তারপরে কিন্তু সবাই চারধামে দর্শন করেন। তো বন্ধুরা আমরাও এখন কেদারনাথ গঙ্গোত্রী দর্শন করে এলাম এবং কেদারনাথ যাবার আগে কিন্তু আমরা ধারী मायर परमिशन निए तारपरे আমরা केदारनाथ दर्शन करब। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि धारी माँ यहाँ का रखवाली है धारी माँ यहाँ की रखवाली है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग पहले धारी माँ की परमिशन लेकर हम लोग केदार यात्रा के लिए आए हैं मंदिर में धारी माँ की परमिशन लेने के लिए। और यहाँ पर सभी कोई मन्नत पूरी होने से ये जो है ना ये घंटी चढ़ाती है सभी कोई। तो बंधुरा एखाने सबार मनोकामना पूर्ण होले धारी माँ के घंटा चढ़ानो है। तो चलो मंदिरे आमरा दर्शन करी धारी माँ के। तो मंदिरेर विग्रह पर्यन्त तो कैमरा अलाउ नय आमी ठीक भये भये ढुकছি এই বুঝে কেউ ধরে ফেললো আমায়। तो बंधुरा आमरा भीषण भालोभाबे दर्शन करे एसेছি धारी माके भीषण भालो लागलो खूब भालोभाबे दर्शन हलो धारी मार काछ थेके अनुमति निलाम आमरा जे मा आशीर्बाद दाओ भालोभाबे दर्शन करे आसि केदारनाथ। तो बंधुरा एखन आमरा दर्शन करছি देवप्रयाग। आमी भीषण भीषण एक्साइटेड फ्रेंड्स अभी कोई देखो देवप्रयाग हम लोग देख रहे हैं बास से दर्शन कर रहे हैं। अभी कोई हम लोग बास में है। तो बंधुरा आमरा बासेर भीतर थेकेई दर्शन करছি देवप्रयाग अलकानंदा एवं भागीरथी नदीर मिलन क्षेत्र देखते पाচ্ছ তোমরা खूब खूब सुंदर अलकानंदा एवं भागीरथीर मिलन क्षेत्र হচ্ছে देवप्रयाग। बोलते बोलते बंधुरा देखो आबार एक लैंडस्लाइडের सम्मुखीन आमरा हलाम। बीभत्स बड़ो एक धस नेमेছে समस्त गाड़ी आटके गेছে बंधुरा। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो
एक बहुत ही बड़ा एक लैंडस्लाइड हुई है, तो इसलिए सारी की सारी गाड़ी बंद हो गई है। ये रोड क्लियर होने से फिर हम लोग जा पाएंगे। कोई बात नहीं है, शिव जी है हम लोगों के साथ। जय श्री के। বন্ধুরা আমরা এখন ভাগীরথী নদীর সাথে আমরা এখন সীতাপুরে পৌঁছে গেছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাত্রে সীতাপুর অপূর্ব সুন্দর লাগছে। রামপুর হয়ে সীতাপুর, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা তো প্রচণ্ড ভয়াবহ রাস্তা। সীতাপুরে আমরা পৌঁছে গেছি। তো বন্ধুরা আমরা পৌঁছে গেলাম সীতাপুর হোটেলে। তো বন্ধুরা আমরা এখন রাত্রের ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছি, কারণ প্রায় মাঝরাত্রিরে উঠেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে। বন্ধুরা রাত 2:30টার সময় উঠে আমরা সবাই চান করে রেডি হয়ে নিয়ে কেদারের ড্রেসও পরে নিয়েছি। তো দেখা হচ্ছে কেদার যাত্রার ভিডিওতে, পরবর্তী ভিডিওতে। টিল देन स्टे विथ मी। तो सभी कोई एक साथ मेरे साथ बोलो हर हर महादेव, जय श्री केदार।